নিৰ্বাচনমুখী অসমত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ৰণদংকা। তৃতীয়বাৰৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গঠন কৰক বিজেপি চৰকাৰ। এজন এজনকৈ বিদেশীক বিচাৰি বাহিৰ কৰি দিয়া হ'ব অসমৰ পৰা। ভোটৰ পূৰ্বে ডিব্ৰুগড়ত অসমবাসীক এই নিৰ্বাচনী আশ্বাস অমিত শ্বাহৰ। জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তন ৰোধ নকৰিলে ভৱিষ্যতে ভয়াৱহ বিপদত পৰিব অসম। শুকুৰবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ খেলপথাৰত কেইবাটাও চৰকাৰী প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস আৰু উদ্বোধন কৰি এই বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। এই জনসভাত নিজৰ ভাষণৰ মাজেৰে সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰো ৰণদংকা বজালে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। ডিব্ৰুগড়ত মূলতঃ অসমৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সমস্যাক লৈ সৰব হৈ পৰিল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। ভোটৰ পূৰ্বে অসমবাসী ৰাইজলৈ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ মুকলি আহ্বান। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসমত গঠন কৰক বিজেপি চৰকাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ আহিলে বিচাৰি বিচাৰি অসমৰ পৰা বাহিৰ কৰা হ'ব বিদেশীক। ভাষণ প্ৰসংগত তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰ আহিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰক্ষেপ কৰিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। आसाम की दूसरी राजधानी की भूमि पर वादा कर कर जाता हूं, हेमंत जी के नेतृत्व में यहां पर तीसरी बार भाजपा सरकार बना दो। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर आसाम के बाहर हम निकालेंगे। বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে অসমৰ জনগাঁথনিৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন ঘটোৱা বুলি অভিযোগ কৰি ডিব্ৰুগড়ৰ বিশাল জনসভাত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তন ৰোধ নকৰিলে ভয়াৱহ বিপদলৈ গতি কৰিব অসম। একমাত্ৰ বিজেপি দল শাসনলৈ আহিলেহে ৰোধ হ'ব জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তনৰ। मित्रों, ये घुसपैठिया इन्होंने श्रीमंत शंकरदेव की जन्मभूमि को भी नहीं छोड़ा था और काजीरंगा के जंगलों में घुसपैठियों ने शिकार कर 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 हमारे गैंडों को खत्म करने का काम किया है। आज आसाम की जनता को मैं अपील करने आया हूं, जनसांख्यिकी का जो परिवर्तन है इसको अगर आपने रोका नहीं तो आसाम आने वाले दिनों में बहुत दिक्कत में आएगा। और जनसांख्यिकी का परिवर्तन, घुसपैठियों को रोकने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বাবে অসমৰ বাটপথ খুলি দিয়া বুলি অভিযোগ কৰি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ দাবী, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰে বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বাবে বন্ধ কৰিছে অসমৰ পথ। অসমত বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত বন্ধ হৈছে বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশ। পূৰ্বে অহা বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ৰেহাই দিয়া নহ'ব বুলিও হুংকাৰ অমিত শ্বাহৰ। भाइयों बहनों, आसाम की सरहदें घुसपैठियों के लिए खुली थी। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, पहले सर्बानंद सोनोवाल और फिर हेमंत विश्व शर्मा हमारे मुख्यमंत्री बने। मोदी जी और आसाम सरकार ने मिलकर घुसपैठियों को आसाम की सरहदों में आना बंद कर दिया है। अब घुसपैठ नहीं होती है आसाम में, परंतु जो आ गए हैं उनको भी बख्शना नहीं है। चून चून कर बाहर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ডিব্ৰুগড়ৰ বিশাল জনসভাত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগতে অভিযোগ, ভোটৰ ৰাজনীতিৰ বাবে বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বাট খুলি দিছিল কংগ্ৰেছে। ইয়াৰ বিপৰীতে বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লোৱা কঠোৰ পদক্ষেপক ধন্যবাদ জনালে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহৰ দাবী, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চলোৱা উচ্ছেদ অভিযানৰ জৰিয়তে বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ পৰা মুক্ত হৈছে অসমৰ 1,26,000 হেক্টৰ ভূমি। कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठ कर कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठियों के माध्यम से एक हथियार बनाया था। मैं बधाई देना चाहता हूं भाजपा सरकार को, असम की और हमारे मुख्यमंत्री को कि ये डेमोग्राफी बदलने का सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया। 1,26,000 हेक्टेयर एकड़ भूमि बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ প্ৰশ্ন।
ৰাহুল গান্ধীয়ে কি দিলে অসমক? বন্দুকৰ শব্দ, গুলী বাৰুদ আৰু সংঘৰ্ষ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত শান্তি ঘূৰি আহিছে অসমত। आज मैं डिब्रूगढ़ के मंच से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, आपने असम को क्या दिया? गोलियां, बम धमाके, संघर्ष और युवाओं की मौत दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में 20 से ज्यादा समझौते हुए 10,000 युवाओं ने हथियार नीचे डालकर हमारे आसाम और नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षित बनाया है। গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে উত্তৰ পূবৰ গলবস্ত্ৰ পৰিধান নকৰাক লৈও ডিব্ৰুগড়ত সৰব হৈ পৰিল গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ। हमारे नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति का सम्मान का प्रतीक बनी हुई। अभी राष्ट्रपति महोदय ने 26 जनवरी को एट होम कार्यक्रम में सभी को नॉर्थ ईस्ट के गमछे पहनाए। एक ही व्यक्ति ने आसाम का गमछा नहीं डाला, उसका नाम था राहुल गांधी। पूरे देश और दुनिया के लोगों ने डाला। भला आपकी क्या दुश्मनी है भाई? जरा ये तो बताओ, इतना अन्याय क्यों करते हो हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथियों के लिए? मगर मैं आज कहकर जाता हूं, राहुल गांधी को जो करना है वो करे। जब तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है, नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। শাসনৰ অন্তত অসমবাসী ৰাজ্যক গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ আহ্বান, শান্তি, বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ বাবে অসমত পুনৰ আনিব লাগিব বিজেপি চৰকাৰ। मित्रों, अगर हमने शांति चाहिए, विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, समृद्ध खेती और पशुपालन चाहिए, तो एक ही विकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। यहां पर शासन फिर से एक बार लाना पड़ेगा। উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে ডিব্ৰুগড়ত 1,715 কোটি টকাৰ 5টাকৈ চৰকাৰী প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস কৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে। ডিব্ৰুগড়ত ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়টো বিধানসভা চৌহদ তথা বিধায়ক আৱাসৰ শিলান্যাস, খনিকৰ বহুমুখী ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ শুভ উদ্বোধন অমিত শাহৰ, চাবুৱাৰ মুলুক গাঁৱত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া বন্যপ্ৰাণী স্বাস্থ্য আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ শিলান্যাস, অসমৰ জলাভূমিৰ পুনৰ উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ্জীৱিতকৰণৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীনেশ দাসৰ সৈতে হিৰণ্য কৌশিক বৰাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট NKTV+।